everyone, welcome to my channel Vishnupriya Study Point. Last class I had discussed about successful working of democracy. Today class I will teach you merits and demerits of democracy. Nowadays or in the modern age, democracy is a successful working of government in the whole over the world. Different countries of different people like the democracy form of the government. People are very much influenced by the democracy form of government. ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଗୁଣ ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। There are several merits in the democracy whereas there are also several demerits also. ଏହି ସୁଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ନେଇକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା। Now I will teach you merits of democracy. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। The first merits of democracy are that people's government, ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର। People's government କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତନ୍ତ୍ର। ଗଣ ମାନେ ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଶାସନ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଶାସନ ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। Democracy is a form of government in which people are absolutely powerful. People enjoy the different type of rights and liberty in a state. ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। The second merits of the democracy are that principles of equality. ସମାନତାର ଅଧିକାର। ସମାନତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମାନତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାସ୍ତବରେ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ବା ଯେଉଁ ସମାନତା ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସମାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାନତା ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। On the basis of caste, color, sex, creed, race, etc. ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାନତାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଅଧିକାର ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନେ ସମାନତା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମାନତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ କାରଣ ସମାନତା ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମାନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। In a democracy, equality is very essential part of the state because without the social equality, without the economic equality, without the political equality, we cannot form a state. So we should form a state, we must need a equality on the basis of people, on the basis of individual, on the basis of race. The third one are that safeguard of individual liberty and right. ତୃତୀୟ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର। ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। Because without the independence we cannot build or develop to ourselves. ବିନା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବା ବିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା
विभिन्न गुड़िए अधिकार को नहीं पर्यवेसित अटे सो दैट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया गिवेन द डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन ऑफ द पीपुल तेणु भारतर संविधान भारतर नागरिक मानकु विभिन्न गुड़िए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स एवं फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य मान प्रदान करिसंती जो अधिकार एवं कर्तव्य बଳରେ कि व्यक्ति तार स्वाधीनता कौन जानी पारि थाए एवं एही स्वाधीनता को उपभोग करी थाए सो दैट डेमोक्रेसी ग्रांट्स एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द पीपुल तेणु गणतंत्र कौन करि थाए लोक मानकर व्यक्तिर अधिकार को सुरक्षित रखी थाए जा द्वारा कि व्यक्तिर विभिन्न क्षेत्र रे विकास होई थाए। The fourth merits of democracy are that responsible and effective government दक्ष और दृढ़ सरकार so responsible government you know that in a democracy country government are responsible for all these things गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रे सरकार समस्त कार्य पाई उत्तरदायी अटंती फॉर एग्जांपल व्यक्तिर भल हैला व्यक्तिर खराब हैला व्यक्ति को कौन दरकार कौन आवश्यक एथिपाई किए दायी अटे सरकार दायी अटे सपोज इन द कोरोना सिचुएशन एबे जेंता भारत रे गोटे कोरोना सिचुएशन देखाई बा कोरोना महामारी देखाई एही महामारी समय रे सरकारंकर दायित्व अटे किभली भावरे एही महामारी रु व्यक्ति को उद्धार करिबा बा व्यक्ति को सुरक्षित करी रखिबा इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट इन ए डेमोक्रेसी कंट्री द गवर्नमेंट मस्ट शुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड इफिशिएंट टू द इंडिविजुअल कार्य से मुख्यतः दक्ष बा दायी हेबा निहाती आवश्यक अटे। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ आईन रो शासन रूल ऑफ लॉ इज एबव द लॉ नो वन इज एबव रूल ऑफ लॉ बा आईन रो शासन हेउची सर्वोच्च शासन ताठारु बड़ी आ किछि शासन नाही बोली कहा जाई थाए बा अचुक्ति हेबो नाही। नॉर्मली आमे जो गणतांत्रिक राष्ट्र रे रहूचु गणतांत्रिक राष्ट्र व्यक्ति को विभिन्न प्रकार अधिकार प्रदान करने सहित व्यक्ति को विभिन्न प्रकार कर्तव्य मान मध्य प्रदान करिथाए जो कर्तव्य व्यक्ति निहाती भाव में संपादन करने आवश्यक अटे व्यक्ति निजर शासन क्यों आकार रे करिबो बा क्यों परिमाण रे करिबो ताहा के दर्शाई थाए आईन रो शासन दर्शाई थाए प्रत्येक व्यक्ति निर्दिष्ट परिमाण रे किछि गुडी रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने को पड़ी थाए एवं एही दृष्टि आईन होची सर्वोच्च शासनकर्ता बा आईन को मानी प्रत्येक व्यक्ति समस्त कार्य मान संपादन करी थांती सो दैट रूल ऑफ लॉ इज द एबव ऑफ द लॉ बोली कहा जाई थाए। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड लेस चांस ऑफ रिवोल्यूशन विप्लव पाई अल्प संभावना। नॉर्मली इन ए डेमोक्रेसी कंट्री वी इलेक्ट आवर गवर्नमेंट आमे गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रे आमे निजे सरकार को चयन करि थाउ जेपरि देख गोटे गणतांत्रिक सरकार रे जेते बेले भोट होची बा निर्वाचन होची निर्वाचन रे प्रत्येक व्यक्ति माने सक्रिय भाव में परोक्ष भाव में अंशग्रहण करिथांती एवं सेमाने तांकर रिप्रेजेंटेटिव माध्यम रे सरकार गठन करिथांती तो जो सरकार व्यक्ति गठन करिथाए बा चयन करिथाए सेही सरकार ही शासन करिथांती तो गणतंत्र रे जेभली भाव में व्यक्ति मानक द्वारा गोटे गठित सरकार होइथिबारु एथिरे शासन बा विप्लवर संभावनाटा अल्प परिमाण रे कम देखिबाकू आमे पाई थाउ तो विप्लव जेते परिमाण रे कम हेबो गणतंत्र सेते परिमाण रे सफल भाव रे कार्यकारी हेबो। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोवाइड्स पॉलिटिकल एजुकेशन राजनैतिक शिक्षार प्रसार। भारत एभली एक देश अटे जो देश रे लोक माने एबे मध्य शिक्षारु वंचित रहुचंती शिक्षारु वंचित रहिबा जोगु राजनैतिक कार्यकलाप रे तांकर अंशग्रहणर क्षमता मध्य कम रहुची जा द्वारा कि सेमाने राजनीति रे कोन हेउची कार्य होउची सेही विषय रे अवगत होई पारु नाहंती सो दैट
to given to the political education gives people more and more efficient about the political knowledge. जदि लोक मानकु आमे राजनैतिक शिक्षा प्रदान करिबा तेबे सेमाने राजनीति रे कौन घटुची कौन नाही से विषय रे सेमाने अवगत होई पारिबे एवं जानि मध्य पारिबे। राजनीतिक शिक्षा व्यक्तिर व्यक्तित्व को विकास करिबा सहित राष्ट्रर सर्वांगीन उन्नति रे मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि थाए। सो राष्ट्रर उन्नति व्यक्तिर उन्नति सहित जड़ित अटे। तेणु व्यक्तिर उन्नति रे ही राष्ट्रर उन्नति होई थाए। व्यक्ति जेबे राजनैतिक शिक्षा लाभ करि पारिबो से राष्ट्रर शासन कार्य रे अंशग्रहण करि पारिबो एवं राष्ट्रर मध्य विकास लाभ करि पारिबो। सो provides of political education is a very important or essential merits of a democracy system of government or democracy. Thank you for this class. Next class I will teach about or the discuss about the merits of democracy. If you like my class, then like, comment and subscribe.